हेलो नमस्ते। आज हम चिकन और राइस का मुकबांग कर रहे हैं, मैं और मेरी फ्रेंड। कल मेरी फ्रेंड चली जाएगी और हमारा ये लास्ट मुकबांग है। चलो स्टार्ट स्टार्ट। कैसे बना बताना मेरे को, और कैसे बना है, ठीक है? चिकन कैसे बना हमें तो पता है। फर्स्ट बाइट हम लेते हो। खाना मजा है जूते टोंग टोंग। आगे बढ़ के मारना है। कैसा लगा? अच्छा लगा। तुम्हें गर्दन पसंद है ना, मैंने डाल दिया। हाँ ये तो खराब नहीं था। मेरी फ्रेंड कल चली जाएगी, मैं बहुत मिस करूँगी, इसीलिए आज हम दोनों फिर से बैठ के खा रहे हैं। मेरे 4 दिन बहुत अच्छा निकला मेरे फ्रेंड के साथ। पहले हंसला होता है ठीक है। हाँ बस तुम तो नो आयरी बोल ऐसा लेग पीस। हाँ गरम। ज़्यादा गिरे दाल से कैसे छोड़ दे। 왜 मम खाने हो छोड़े चिमड़ा खाना ऐसा पे खाई तो नहीं खा के नहीं तो नहीं तो ना चिकन खाना बहुत टेस्टी होगा चिकन। अगेच बताओ मला तर अस्ति रिश्तेदार मैले बनाएको थियो एउटा मिठो लाग्यो। मिठो लाग्यो। ज़्यादा उयो मन पर्दैन म मसला उस्ला। मलाई हाइस्कुलमा चाहिँ
Ai con biết không? Còn gì đừng không? Ô canchi. गरम हो गया? पेट भर गया। Masuk ni? Arti apa? No. Ini tu. Iya. गाजर खोर्सानी नखाएको भुँडीहरू दुख्छ नि त खै त्यो सब्जी नै भएको खोर्सानी होइन नि Mau untuk makan gue coba aja. भयो कैसा लगा खाना टेस्टी। खाना हो गया है डन और लास्ट वीडियो को लाइक कर देना कमेंट कर देना शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब कर देना प्लीज़ बाय बाय Bye. मिलते हैं दूसरे वीडियो में।